नमस्कार। इंडिया योगा गुरु से मैं भाविन। बहुत लोग मुझे अक्सर सीरियस वे में देखते हैं, यानी कि एकदम आसना, प्राणायाम, डिसिप्लिन। लेकिन आज बहुत लोगों की डिमांड को मान रखते हुए आज मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। आज हम लोग करेंगे गरबा योगा, यानी गरबा भी अपना ट्रेडिशनल है और योग भी अपना ट्रेडिशनल है, तो उस दोनों को हमने कंबाइन किया है और हम लोग यहाँ पे आज करेंगे गरबा योगा। खास करके जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये सेशन बहुत ही जरूरी है, इफेक्टिव है। तो इसमें क्या करना है आपको, हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक अपने गरबा का बजाएंगे, यानी गुजराती गरबा जो होता है उसका म्यूजिक बजेगा, और हम लोग एक्सरसाइज जो है वो योग के साथ दोनों को कंबाइन करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आपको बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हम लोग पूरा शुरू करेंगे तब से लेके 20 से 25 मिनट तक थ्रू आउट एक्सरसाइज करेंगे, थ्रू आउट वर्कआउट चलेगा। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि इसमें हमारे 2 स्टेप जो है वो कॉमन रहेंगे, जबकि अलग अलग एक्सरसाइज बीच बीच में हम लोग करेंगे, अलग अलग आसन करेंगे और भी बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये 2 स्टेप हम लोग बीट के साथ उसको मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हमारे बीट का इंपॉर्टेंस बहुत है इस सेशन में। तो बीट और वो 2 एक्सरसाइज वो कंटिन्यू रहेगी, बीच बीच में हम लोग चेंज करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि वो 2 स्टेप कौन से हैं, और बाकी जहां जहां मैं जो जो चेंज करूं वो आपको मुझे देख के चेंज करते रहना है। तो क्या करना है, देखिए दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर रहेंगे, फिर आपका एक पैर यूं जाएगा 1 और फिर 2। ये दोनों स्टेप आपको कंटिन्यू करने हैं लास्ट तक, यानी कि 20 से 25 मिनट तक ये स्टेप आपके आज बंद नहीं होंगे। और यही एक ऐसा सेशन है जो आपको फास्ट वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज वाला योगा गरबा का सेशन शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं म्यूजिक। चलिए, तो मेरे साथ आप सब शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाथ सामने, 1 2। ये दोनों स्टेप चालू रहेंगे। 1 2 1 2 1 2। रिवर्स। 1 2 1 2 1 2 1 2। Up and down. ये स्टेप चालू रखेंगे। आप ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। साइड में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, दोनों हाथ कमर पे। ये स्टेप हमारा लास्ट तक चालू रहेगा।
जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि आपका कंटिन्यू वर्कआउट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्रॉस में स्ट्रेच, बैकवर्ड स्ट्रेच। ओके, फिर से दोनों हाथ कवर पे, ये स्टेप बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हाथ ऊपर सर्कल, स्टेप के साथ रहना है, बीट के साथ रहना है। रिवर्स, हैंड चेंज।
रिवर्स। रिलैक्स। ये स्टेप बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, दोनों हाथ ऊपर। Again, next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बीट के साथ। Next 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Next exercise, दोनों पैर joint, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. सर आप साइड में देखिए ऐसे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ये चेंज, ये साइड जाएंगे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relax. Again. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. दोनों पैर joint. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, again 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Next, पैर को अभी क्रॉस ले जाएंगे
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Next. Okay, next. हाथ ऊपर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Relax. अभी हम लोग धीरे धीरे रन करेंगे, बस ऐसे सिर्फ रनिंग करेंगे, स्लो रनिंग. रिलैक्स. अभी दोनों पैर सीधे, आंखें बंद. रिलैक्स. ओके, धन्यवाद.